हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे ख़्याल में हम सब ने ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार एक जहरीले शख्स का सामना ज़रूर किया है जो आपके अंदर की तमाम पॉजिटिव एनर्जी को चूस लेता है। इसी किस्म के टॉक्सिक रवैयों को जानने के लिए एक टॉक्सिक ज़ोडिएक साइंस की लिस्ट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिक ज़ोडिएक साइंस से कम टॉक्सिक ज़ोडिएक साइन की तरफ जाएंगे। ये लिस्ट सन साइन के हवाले से है। थोड़ा थोड़ा टॉक्सिक ज़ोडिएक साइन के बारे में बताता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा। हो सकता है कि बहुत से दोस्तों को अच्छा ना लगे, लेकिन हम सब खूबियों और ख़ामियों का मजमुआ हैं। तो आज हम इन बुरूज की एक खामी का ज़िक्र करते हैं। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहले ज़ोडिएक साइन है वो है स्कॉर्पियो। जब भी ये लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो स्कॉर्पियो अपने स्पाउस, अपने पार्टनर, अपने बिलव्ड के लिए एक तरह से पागल होता है। इसकी कोशिश होती है कि इसके पार्टनर को किसी और का ख्याल भी ना आए। इसीलिए स्कॉर्पियंस अपने पार्टनर के साथ ऐसे माइंड गेम्स खेलते हैं कि इनका पार्टनर इनके चक्करों से निकल ही नहीं पाता। ये लोग ब्रेन वॉशिंग के मास्टर समझे जाते हैं। अगर तो आपकी स्कॉर्पियो के साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो सब ठीक रहेगा। अगर कंपैटिबिलिटी ठीक नहीं है तो स्कॉर्पियो के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद आप अपने ख़ानदान को बिल्कुल भूल जाएंगे और आप अपने आप को सिर्फ उन्हीं के लिए वक्फ कर देंगे। स्कॉर्पियो कभी भी आपकी ज़रूरत को पूरा नहीं करेगा। ये उन लोगों की परवाह नहीं करेगा जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। तो स्कॉर्पियो के साथ रिलेशनशिप में जाने से पहले अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करवा लीजिएगा। इस लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर ज़ोडिएक साइन है वो है पाइसिस, बुर्जे हूत। रिश्तों के हवाले से पाइसिस हमेशा एक मुश्किल में रहते हैं, हमेशा एक कोशिश में लगे रहते हैं। अक्सर देखा गया है कि किसी के साथ रिश्ता बनाना और उस रिश्ते को देर तक कायम रखना पाइसिस के लिए एक मुश्किल काम होता है। बुर्जे हूत से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की दो ऐसी आदत हैं जो इन्हें दूसरे लोगों के लिए टॉक्सिक बना देती हैं। इनकी पहली आदत है मायूसी। ये लोग किसी भी सूरत हाल से जल्दी मायूस हो जाते हैं और शदीद परेशान हो जाते हैं और शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। जो दूसरे लोग इनकी शिकायतें तो शुरू में खुशी खुशी के साथ सुन लेते हैं, लेकिन बाद में उकताना शुरू हो जाते हैं। और इनकी दूसरी आदत किसी भी मौके से राह फरार इख्तियार करना है। अक्सर ये लोग बहुत बोल्ड होते हैं, लेकिन ये लोग जब किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं और मायूस हो जाते हैं तो वहाँ से राह फरार इख्तियार करते हैं, रुकते नहीं हैं। इन्हें गुस्सा भी बहुत आता है, जिसकी वजह से ये लोग कुटते रहते हैं और बदकिस्मती से यही दो आदत की पर्सनैलिटी में नेगेटिविटी लेकर आती हैं। अगर तो आपकी इनके साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो आपका रिश्ता अच्छा चलेगा, और अगर आप इनके साथ कंपैटिबल नहीं हैं तो फिर आपका रिश्ता एक जहरीला रिश्ता बन के रह जाएगा। इस लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर ज़ोडिएक साइन है वो है एरीज़ यानी बुर्जे हमल। जहाँ पर हमली लोगों की शख्सियत के मस्बत पहलू हैं, वहाँ इनकी ज़ात में दो मनफी पहलू भी हैं, जिनके बाइस इनके साथ रहने वाले लोग अक्सर परेशान रहते हैं। एक इनकी खुद गर्जी, दूसरा इनकी नरगसियत, खुद पसंदी, और इनके रिश्तों में यही चीज़ें सबसे ज़्यादा ख़राबी पैदा करती हैं। ये लोग अपने पार्टनर पर इतनी तवज्जो नहीं देते जितनी तवज्जो इनको देनी चाहिए, क्योंकि लियो की तरह ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ इन्हीं पर तवज्जो दी जाए, इन्हीं को डिस्कस किया जाए। तो अगर आपकी इनके साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा
اور اگر آپ ان کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہو تو یہ رشتہ ایک زہریلا رشتہ ثابت ہوگا۔ اس لسٹ میں جو چوتھے نمبر پر زوڈیک سائن ہے وہ ہے جیمنائی۔ جیمنائی صرف ایک وجہ سے ٹاکسک سائن مانا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ اپنی زندگی میں چاہتے کیا ہیں۔ جب بھی یہ لوگ کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں تو اس مسئلے کا کوئی درمیانی راستہ تلاش کرتے ہیں، سب سے آسان طریقہ تلاش کرتے ہیں، چاہے وہ مسئلہ ختم ہو یا نہ ہو، لیکن اس وقت تک اس مسئلے سے نکلنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور اس مسئلے سے نکل بھی جاتے ہیں۔ پھر چاہے وہ مسئلہ جوں کا توں رہے یا پھر ختم ہو جائے، انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ دکھاوا ایسا کرتے ہیں کہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہے، چاہے کچھ ٹھیک ہو یا نہ ہو، لیکن یہ دکھاوا ایسے کریں گے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، فٹ ہے، اور اکثر وہی مسئلہ دوبارہ سر اٹھا لیتا ہے تو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی پریشانی کی وجہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کسی جیمنائی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں تو وہ آپ سے مسلسل ایک ہی سوال پوچھتے رہیں گے کہ کیا آپ انہیں دھوکہ تو نہیں دے رہے، اور اگر آپ کی جیمنائی کے ساتھ کمپیٹیبلٹی اچھی ہے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کو کوئی جنت کا ساتھی مل گیا ہے، اور اگر آپ کی ان کے ساتھ کمپیٹیبلٹی اچھی نہیں ہے تو آپ ان کے سوالوں سے ہی پریشان ہوتے رہیں گے اور سوچیں گے کہ یار کہاں پھنس گئے۔ اس لسٹ میں جو اگلے نمبر پر زوڈیک سائن ہے وہ ہے کیپریکارن، برج جدی۔ یہ لوگ اپنے خاص رشتوں کے ساتھ سب کے سامنے کسی اور طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو ان کا برتاؤ کسی اور طرح کا ہوتا ہے، یا ریلیشن شپ میں جانے سے پہلے اور ریلیشن شپ میں جانے کے بعد ان کے برتاؤ میں اچھا خاصا فرق ہوتا ہے۔ یہ لوگ بہت اچھے انویسٹیگیٹر ہوتے ہیں، آپ سے آپ کے سارے راز اگلوا لیں گے، لیکن اپنے بارے میں اپنے دل کی بات کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ اگر آپ برج جدی سے مل رہے ہیں تو آپ اپنے سارے راز کبھی ان کے سامنے ظاہر نہ کرنا، کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کے بتائے ہوئے یہی راز آپ کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں، اور گھر میں ان کی کوئی چیز مرضی کے مطابق نہیں ہوگی تو آپ کو ہمیشہ تنگ کرتے رہیں گے۔ اور ویسے بھی برج جدی کے لوگوں کے ساتھ رشتہ بنا کے رکھنا بچوں کے ساتھ رشتہ بنانے جیسا ہے، کیونکہ انہیں کوئی بات جب بری لگ جائے تو بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر آسانی سے مانتے بھی نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کی برج جدی کے ساتھ اچھی کمپیٹیبلٹی ہے تو آپ کا رشتہ تو بہت اچھا چلے گا، تو آپ کو لگے گا کہ دنیا کا سب سے ذہین انسان تو یہی ہے، کیونکہ یہ لوگ ذہین ہوتے ہیں، بہت محنتی ہوتے ہیں، اور اگر آپ کی ان کے ساتھ کمپیٹیبلٹی نہیں تو آپ کا رشتہ ایک زہریلا رشتہ رہے گا۔ اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے ٹورس، برج سور۔ ٹورس ایک جانون کا نام ہے۔ اگر ٹورس ریلیشن شپ میں ہیں تو یہ لوگ اپنے رشتے کی ایک ایک چیز کا خیال رکھیں گے، ہر چیز کی ڈیٹیل میں جائیں گے، ہر بات کی بال کی کھال اتار دیں گے۔ یہ لوگ جس کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں گے اس کی ہر حرکت پر نظر رکھیں گے، اسی لیے یہ لوگ جس کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں وہ اکثر تنگ آ جاتے ہیں۔ اور ان کی دوسری بڑی خامی یہ ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ ضدی ہوتے ہیں، دوسروں کی باتوں کو، دوسروں کے مشوروں کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیتے، اور رشتوں میں بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انہی کی بات مانی جائے، اور اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو اپنی بات کو منوانے کے لیے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، اور اگر پھر بھی بات نہ مانی جائے تو ان سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اگر تو آپ کی ان کے ساتھ اچھی کمپیٹیبلٹی ہے تو آپ کا رشتہ بہت اچھا چلے گا، آپ بہت مزے میں رہو گے، آپ کو بڑا ہی کیئرنگ پارٹنر مل جائے گا،
और अगर आपकी बुर्ज सौर के साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं है तो आपका रिश्ता जहरीला टॉक्सिक रिश्ता ही रहेगा। इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है लियो बुर्ज असद। अगर आप लियो के साथ रिलेशनशिप में हैं तो लियो को हमेशा एक ही शिकायत रहेगी कि इनको तवज्जो नहीं दी जा रही, इन्हें प्यार नहीं मिल रहा, इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया, इनको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, इनकी बात नहीं सुनी गई, इन्हें नज़रअंदाज किया गया है। तो अगर आप लियो के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपको ये सब शिकवे सुनने को मिलते होंगे। तो अगर आपकी इनके साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी है तो आपका रिश्ता तो बहुत अच्छा चलेगा, और अगर आप कंपैटिबल नहीं हैं तो आपको ये बातें, ये शिकायतें, ये शिकवे हर वक्त सुनने को मिलेंगे और आपका ये रिश्ता बहुत ही टॉक्सिक रहेगा और ऐसे ही शिकवे सुनने को हर वक्त मिलेंगे। दूसरी बात, लियो हमेशा दिखावे की तरफ जाते हैं। ये ऐसे काम करते हैं कि लोग देखकर वाह वाह करें, तारीफ़ करें, और दिखावे में ये लोग अपने पार्टनर पर भी मेहनत कर जाते हैं और लोगों को अच्छा और बेहतर दिखाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है। लेकिन इनकी कोशिश यही होती है कि इनकी कदर बढ़े, इनकी कीमत बढ़े, इन्हीं की इज़्ज़त की जाए, और इन्हीं की यही आदत इनके रिश्तों को ख़राब कर देती है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। टेक केयर।